बिना सेटिंग रो प्रश्न सब बाहरु एते आंसर दे पारु छ और आंसर केनता देबे देखा नहीं कहि सतलो जे कृष्ण को जते बेले वसुदेव पिता तंबा पात्रे घेनी गिरी जाउते होय वसुदेव पिता कहार आघात रे चालुती जति नदी पार हैला पर गले केन बाटो दे गिरी गो जाओ 2 नंबर 3 नंबर हां कृष्ण को देखबा लागि केन माने अपेक्षा रे थिले और केते मन पर्यंत जुगी थिले माने केते मन अपेक्षा रे थिले सत सत की कथा कहबे बोले आज चिन्ही नामा दंडज्ञानी चैनल लगाई आगा बाबू ई कथा बाता कहना तोर पसरा खसरा पेला बाबू कृष्ण भगवान जते बेले जन्म हेले होय होय तो वसुदेव जते बेले कृष्ण भगवान के नउथिला गप के हां हां तो केना घाट रे चालू थिला एटा ताकर प्रश्न केन बाटो देगिरी गले नदी पार हैला पर जमुना नदी जते बेले पार हेले केन बाटे गले जंगले जइथिबा आ कृष्ण के देखि के कथा वार्ता ही केन माने कथा वार्ता होतले से माने केते दिन अपेक्षा रे थिले जे शेष रे कृष्ण को पाई पारी आ तो दिगा मु आसे बिहारू बोलारू बिहारू ने खावे अरे बेटा ती बोलारू जी बुझे वही देलु जहां पतराबो कहे में गुटे हले कह चापियन के पेटारू गुरी ओए सुन तोटा रॉक रे बेटा यारा रबो मोरिदा बिठिला है बोला सुन तो ई कथा कहले हां ठीक है लागो काहे लागो बाबू ई कथा कहले हां ठीक है का बोल कोन सत करा अति भयराटा ना वो मुई तो मेरी करो ने ई कथा कहले आगो काहे लागो बाबू ई कथा कहले काना ई कथा कहले काना काबेलो आगो बाबू काना कहूछ बुझुछ तुमके का वाला ई कथा कहले देबो का दही मोही अच्छे बोले देबो का बोले होय को का हेगला देबो का बोल देला जे ताने केता मुई कहितली कथा कहले दही मोही कहूछ का करे हेते तो डरू चक्का करे कहूछ का करबो कौन कोई हे वाला सखा एतने के कहिसन अपना बुद्धि ठाको मिया करा ही जे हमें आइला सकाल पाए अरे कुकरा तो क्या पहती आनु ए आसी अचे थाई गो मन जानी करी कुनवा कर गो मई आगा बाबू के दब कुछ गो पिला हां दब कुछ ए महादा हले भी काटी जुडर खाइबे भूखे मरी बनु न सखा अरे कुकरा तो क्या पहती आनु आसी अचे थाई गो मन जानी करी कुनवा कर गो मई ए दगरो सिटी माला हदा बर राधा मई मन जानी करी कुनवा कर गो मई होय होय ससुर मुही मन जानी करी कुनवा कर गो मई सखा आगो मर्धन आतर पलक करे बसी करी सुनु थाको तुई जे मन जानी करी कुनवा कर गो मई नाला जाऊ अटबिरा धरी कोन रे बसी करी सुनु थाको मई जे पूरा डकर कुनवा कर गो मई सखा तो पोत्रे जन कृष्ण के जब वसुदेव बोले उतरा के ना खातरा चालू थिले आगो मर्धन बाबू आगो मते पुणी मोर पिता को पके देले आर कंसल डरे पवन आघाते चालू थिले ई कंसल डरे पवन आघाते चालू थिले आगो
चुन्नी एगो तुमके हम कहाँ बुझेगा चोर मान को 84 गो तुम्हें मुझे भी चुन्नी मान के 84 हाँ तीसरा का क्या चलाउती जी तुम्हें वो केता को नहीं चला अभ्यागत मान को चलो तुमके तो दिन दिन माने टाइम दे छो काग मते वो तुम्हें पर चलो छो तुमको ये रहता ई गाड़ सर को तो बिल्कुल हो जाने हां हां लागे मोते सखा हम हम खापी है जैसे तो वसुदेव मोर छोटा पुत्र के तो कौन समारी दी छे बोली कि पवन आघात रे चालू छे पवर गति जेपरी से परी गति रे चालू वसुदेव पुत्र चालू थिले आगे वर्धन हां गो बाबू आगे नदी र जमुना आरे जमुना र नदी मुई पारी गेली तई गो राडकर कुनुआ कर गो मुई मोर राधा माई कुकरा डकर कुनुआ कर गो माई खाली तो सम्मी न बोलू छी सम्मी न बोलू छे ए हमर ई दे কথা पे कहमी बोल छी हां मां हम कहमी बोल छी ई ओए हता को अगो कहा का बोलू तमाकू तमाकू आगा बाबू हां एत तो কথা বার্তা কইতে লাস্ট গুরুবার বাজাতে বজত এটা তো দৌ छे जे कहमी बोल छी उठगो धांगरी धान कुटी जा उठगो धांगरी धान कुटी जा धान कुटी जा धान कुटी जा बोल छी बोले ओए दोस्त तो ई कहू छे মা কই তোমার বটটা কইবা हमरी बोटता ना रे देखो तोरे ओड़ा बाड़ी का सलको में ये खेला रत खेला क्या हौ छे र र र तुम करो तमर दे छंद भी थे पारे हला याडा छ ना रे बाबू हला ओए सिकाई दउ छ खेला का बोल छ होलै दउ छ ना गए मा सुनो तो पहला भार भालिया रे भाल सारे भाल हे जीवा हां ई थरो टिके देखो भाल से सुनो तमे दुहिता पूरा निघा करू छ कोन तक रे घाय घाय होतिसी ए मा ए संगा डबल रिवीजन नहीं करछे न्यूज कहू छे डबल देख देख सुनु था के गुटे तागर पड़ दिया हला ने हेटा न महादीप पिद्रिया जानी राइट 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 धन्यवाद आगो तो कृष्ण भगवान के जेते बेले वसुदेव जे पवन आघात रे चालू छी पवन आघात चालू थिले जमुना नदी जेते बेले पार ही जे से केन बाट जे गुर जाउ छे केन बात दे गिर जाऊ आगो गोमती पथरे पिता करिले गमन काय पथ गोमती पथ हेंता भरे ना दिसी गंपति पथ बेले काना से आगो तो गपपुरर गाय माने जेते जमुना के पानी पी जाउ छन हां जेन बाटे आसी गुटे हुरी पड़ी हां हां ताके गोमती पथ कहै छै गोमती पथ बोल संसे ओए आगो होए गोमती पथरे माई गो करिली गमन आर तोर माने कथा बार्ता गेले प्राण धन आर वृक्ष माने कथा बार्ता गेले प्राण धन के वृक्ष माने कथा बार्ता हो तो कृष्ण भगवान के देखि असंभव मालो ना वृक्ष माने केबे কথা বার্তা হয় ये गोटे शब्द गोटे वाक्य हमा वाक्य भितर जति आकांक्षा आसक्ति योग्यता ई तीनटा जिनिस जति नहीं थेबा सखा ताको गोटे वाक्य बोले आख्या दिया नहीं जा तो तोरु माने कथा बार्ता हो जन लागे असंभव बोली दो हरिवंश 3 नंबर खंड के मुई ने पढु 2 नंबर खंड फाड़ी कर देखथिबो
হ্যাঁ আগো যে কাবরি কে লেখাইছে তরু এমন মধ্যরে করন্তি বিচার এতে দিনে আসি ভাগ্য খুলিলা আম্বর মুই এটা পড়ুচান তুমি হরিবংশ ফাড়ি করে দেখতে বজ অনেক কালর যাকু আশা করিছিলু গজ উদ্ধারিন স্বামী নেত্রে দেখিলু তাবর রূপে 14 মনু গলা বহি গোবিন্দ রূপ দেখিলু বাট থিলু চাই কেতে মন হইলে 14 মনু পর্যন্ত বৃক্ষ মানে কৃষ্ণ ভগবান কে জুগিছ যাইছ তো দেবতা মারা যেতে বেলে তো কংসর অত্যাচার দেখি দেবতাকে বিষ্ণু ভগবান কହୁছন হ্যাঁ যে তুমি 33 কোটি দেবা দেবী অধাজ বৃক্ষ রূপে জন্ম হব অধাজ গোপী হিকর জন্ম হব আর মুই খেলা লীলা করি কৃষ্ণ অবতারে বলেছেন 14 মনু পর্যন্ত বৃক্ষ মানে যোগিছে কেনতা কা আগো সবু এমন তো বিচার করুছন্তি কুঞ্জবন আর বসুদেব পুত্র ঘেনি চলই বহন হ্যাঁ এটা এই কথাবার্তা হজন আর বসুদেব তার পুত্রকে ধরি কৃষ্ণ ভগবানকে লউছি আগো মর্ধন বাবু আগো তরুয়ে মন মধ্যরে গো করতি বিচার আগতে কালে আসি ভাগ্য খুলিলা আমর প্রভু ই কৃষ্ণ ভগবান রাধার সঙ্গে ই আমার বৃক্ষরে ই আমার কাহিরে নৃত্য রঙ্গ খেলবে বেশ বেশ আমি আজ কিরে মহান বলি করে প্রভুকে প্রার্থনা করেছ সে সমাজের কৃষ্ণ ভগবান কা বলি করে কহুছ এ আগে বৃক্ষ মানে তুমি আর মুক্তি পাইব আর বৃন্দাবনে জন্ম গেল বৃন্দাবনে জন্ম গেল অভিশাপ যে ভোগিল ইটা অভিশাপ দিলে দেখো গরিব কথা আগ তৃতীয় খণ্ডর বাণী মাই চাঁদালর রচিতা হেলা বলে দেব হরিবংশ বলে দেখি দিছুন বাবুদের কাছে আগো না গো নাই পড়িকি হেলে পিলা কহেবা আ দেখো তো বহু তুমি আর জর্জ বহি দেখি দেখি ফাড়ি করে দেখো তোমার পড়ো তুমি মাহা সুর পাইছো কি ও বহুত বঢ়িয়া কইলে গো বাবু সোর সোর তো নি পাইবার সখা যেন সুই সুই পড়ি থিস নি আর দেখু দিছ সুই গলি দেখছ হেটা দেখি দিছ আর অতকাল নি দেখবার নাই গা শুন তো ये बहुत बढ़िया कहले যে হেলা বলে দেব आगो हला बोले पूरा एक नंबर बुझालो हां हां সখা কৃষ্ণ ভগবান জন্ম হেলে যে বাটে উৎকৃষ্ণ ছেকিଥିଲା হেলে রাধা জন্ম হইଥିଲା যে বৃষভানু যেতেবেলে পদ্মবনରୁ নেলা বাটে কে ছেকিଥିଲା মোর মাইকে পত্রা মার हां आजी खाना नहीं रे मुई भी नागो आमे तो चिन्ह नहीं पाल मुई तुमको पछाने हां अब तुम्हें भी हमको पछाबो सखा मिर्चा डुबली ओने हमें कहले चोर चोरे उठे तुम्हें कहले बने मिर्चा बाकी सुतता ए माता আগো তোমার বহুর কথা কানা কহিমি ইত্রে তো আজগর কথা গুটে গুটে মাইন্ড করছিন মতে যা कहबो मोर कोई बोला मोदे कोला मोर छाती फाटी जाय আগো मा मुई सेलो जे তোমকে যদি কহিমি ত্রেতয়া যুগে তোমকে বহু বলুছি ए वाह হয় আর এই দ্বাপর যুগে কেনতা সুরেগা তোমকে মাউসি বই যাহা যাহা भी कहबे মু এন্তা বদলি সেন্তা বদলি বলে নেই প্রমাণ দউথিবার কথা আগো আগো ত্রেতয়া যুগে মোর
ভারি দেখল কই দপর যুগে মোর মাই কোনিয়া বলছি তুমি হেলে হয়তো ত্রেতয়া যুগে সিনা বলুছিলি গো মুই রাম হইছিলি তোমার বউ হইতলা সীতা আগা বাবু হ্যাঁ পহেলার মতে আজ্ঞা জনে বলুছিলে হ্যাঁ যে মাই ভঞ্জা কেনটা কি স্বামী স্ত্রী হেলে কহব তোর এটা তো দেবরি হাতর খেল মাই ভঞ্জা কেনটা কো স্বামী স্ত্রী হেলে আজ্ঞা মানে সে গোপন কথা কাহি জানবি খালি কেবল জানিছন যে হনুমান কে অভিশাপ দিছিলে রামচন্দ্র যে চন্দ্রসেনা হনুমান হইছে বলি জানিছ তাহলে হনুমান কি আছে আগ কংসর অত্যাচার খেলা গো আগ কংস অত্যাচার করিলে গো দেবতা যে বৈকুণ্ঠ গলে কংসর অত্যাচারী চার দেখিকি দেবতা মানে বৈকুণ্ঠকে দিয়েছন নিদা বিষ্ণুকে প্রভু এই কংসকে যদি নিমাল পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেবা আবার অন্যায় করে দেবা সে সমাজের বিষ্ণু ভগবান কেমন তাহলে এটা হরিবংশর কথা আগ তুই ভাবে বিভক্ত খেলি গো বাম ভাগবত চন্দ্র সেনা হইলি জানলো কানা চুছাটা হে হনুমান হেটা রতলো আগো মুই বি কহেছি হনুমান বলি কিন্তু হনুমান বচিছে ই চিঠি তো আজ্ঞা খাইলা আজি তমকে महान तारे पास पिला ए मायरा देखो माँ ओथे बिथे गिरी गिरी ढुलिया समस्तंग मामा कृष्ण और ढुलियार मान्य काना रे पिला मैं आसे नहीं সখা তো সে সময় কৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণু চিন্তা করে हाँ हाँ মুই দুই ভাগ নেব बस আগ দুই ভাবে বিভক্ত খেলি গো অর্থে চন্দ্র সেনা হইলি অর্থে কৃষ্ণ রূপ হইলি তেণু করি মর ধাঙিনি মাই তেণু করি মর ধাঙিনি মাই গো ধাঙিনি মাই চুছাটাকে ভাঙলে হয়ে যাবে এটা হরিবংশ গ্রন্থ দেখিব যাই গো এটা হরিবংশ গ্রন্থকে দেখিব বলে গো বৈকুণ্ঠকে দেব চলিলে সখা ओ सखा মাই হ্যাঁ আজ্ঞা যেটা কইতে এটা কো আমরা পয়সা কইবি চলবে আমার বিনা পয়সা हाँ 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 আজ্ঞা কর প্রশ্ন কাহলা যে হইছে জানিছ তো ইটেজরে অনেক ডোর আসুছে होय होय কিন্তু অধা কৃষ্ণ ধুলিয়াকে বাবু বলুছে बाबू बुझो আজি মুই যেতেবেলে সকাল পর সখা বলিছে এই প্রশ্নটা এটা होय 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 हे छवा আগমর্ধন होय ই ধুলিয়া সত্য যুগরে কে জানিছ কা আগ সত্য যুগে প্রহ্লাদ গমহর ভগত সে প্রহ্লাদ ভক্ত সত্য যুগরে আগতে তয়ারে সুগ্রীবর নামে লাখ্যাত আগতে তয়ারে সুগ্রীবর নামে লাখ্যাত সত্য যুগের প্রহ্লাদ কৃষ্ণ ভগবান নরসিংহ अच्छा অসুর হিরণ্যাক্ষ बस बस যেটা কি প্রহ্লাদর পিতা अच्छा 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 সে প্রহ্লাদ ত্রেতা যুগের কে জন্ম খেলা ये ঝাড়ু মারি কাহার দিন গলা যে সেটা কইবে ঝাড়ু মারি কাহার দিন গলা যে সেটা কহ যেহেতু মতে প্রশ্ন
কেনতা কেড়ে আজ্ঞা তোমাটা থৌ ঝাড়ু মারি কাহার দিন গলা টিকে শুনে দেছে আগো ইন্দ্রর সঙ্গরে বিবাদ হইলা যেতকি প্রশ্ন পত্রিল সব সব আজ্ঞা এতে প্রশ্ন আনসার দউছ যদি মনকে নি যাউছে সকাল পাই যাউছে ইন্দ্র আর কৃষ্ণর বিবাদ যেতবেলে হইতিলা নরক বর্ষা করছিলা ইন্দ্র রাজা সে সময়রে ভগবান বরাহ রূপ ধারণ কলে আর দূতিকে ঘুষরি করিছিলি সে দূতির গর্ভরু ঝাড়ুয়া ব্রাহ্মণ জন্ম হেলা ঝাড়ু মারি তার দিন গলা হেলা কি নি হেলা বলি হেলা কে আজ্ঞা হেলা কি নি হেলা ସବୁ ଲେଡିଜ ରୁଲର ମାନେ ତ ମାମୁ ବୋଲୁଛନ୍ କୃଷ୍ଣ କାଇଁ ଯେ ସଖା ବୋଲୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ ଆଗ ଅର୍ଜୁନ ନା ନା ସୁଗ୍ରୀବ আর হইলা জন্ম চারি যুগে সখা মাইলো আর সে বীর অর্জুন তো সুগ্রীব ত্রেতয়া যুগরে দ্বাপর যুগরে অর্জুন সে অর্জুন নৃত্য করুথিলা ব্রহ্মলা হিগরি বিরাট দেশরে সত কথা তো উত্তরা দিলে উত্তরা বলে নাই না তো অর্জুন পত্রে দিলে উত্তরা কা বইলে যে উত্তরা মুই কা দোষ কলি যে আজ তুই নৃত্য নি করিছ মুই যেতে বি বজাউছ সত কথা উত্তরা বর মাগি দিলা প্রভু হ্যাঁ মোর যদি গুটে বর যদি মতে দেব ত্রিবার সত্য সত্য যদি করব মুই নিশ্চয় নাচবে বলছিলাম তো অর্জুন ত্রিবার সত্য 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 করে তুই যাটা মাগবো মুই দেমি হেলে না নেলে মতে বিরাট তার অন্য প্রতিপালিত যেতেবেলে হচ্ছে সে বিরাট রাজার দোষ লাগি যাবে বাস 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 হেলে উত্তরা কা বলি কইছে কা বইলে আর সবদিন মতে তুমি নচো যে থিব আর অস্তু বইলে সে অর্জুন যে ধব অর্জুন অস্তু বই সখা সে উত্তরা কে জন্ম হিতে কলি যুগে আসে অর্জুন কে জন্ম হিতে বিরাট দেশর কথা শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ কে দেখবো কৃষ্ণ পুরাণ কাবলি কে লেখা হইছে আগ অর্জুন যে কলি যুগে ঝুলিয়া হইল থিলা অর্জুন যে কলি যুগে ঝুলিয়া হইলা সে উত্তরা কলি যুগে নৃত্য যে করিলা সে উত্তরা কলি যুগে নৃত্য যে করি সখা উত্তরা কেন মরিছিলা অভিমন্যুর পত্নী গর্ভরে ছিলা পরীক্ষিত রাজা আর অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে দিল পরীক্ষিত রাজা বচলা আর উত্তরা মরি গেছিল সে উত্তরা এই কলি যুগে কে জন্ম হইছে আগ বছরে সে উত্তরা হইছে জন্ম প্রহ্লাদ অর্জুন গঠুলিয়া রূপে জন্ম প্রহ্লাদ অর্জুন গঠুলিয়া রূপে জন্ম ସେଥିର ଲାଗି
কৃষ্ণ ভগবান সখা বলুছন সখা তো আর গোটে জন্ম যদি অর্জুনের কহিদেবি আগ কৃষ্ণচন্দ্র কলি যুগাই গৌরাঙ্গ চরণ খেলে কৃষ্ণচন্দ্র কলি যুগে গৌরাঙ্গ চরণ খেলে গৌরাঙ্গ চরণ রূপে হরে কৃষ্ণ যে গাইলে গৌরাঙ্গ চরণ রূপে হরে কৃষ্ণ যে গাইলে रे माँ हता के हंता नहीं देखो कहाँ घोतौ जे रे माँ तो नो বন্ধ কর্মা কে কা বলছ দণ্ডটা কেনটা করে হেদিলা এটা পতে জন্মতে সত্যতে কইবে দণ্ডর কথা দিকে পড়ি দিও এটা নিয়র করো এটা দণ্ডর কথা আমি কেতে এটা ইথামি তুমি এটা পেটকে দণ্ড কেন বাহারি কে লাগে দণ্ড বেলে কানা এতে পতরা তো মমকে না সত্যি সাজে কোনো সবু বকরে আর যদি মুন্ডে নিজে পড়ো এটা আমি কাজ করবি আগে হ্যাঁ কা হচ্ছ অযথা পাগল হচ্ছ কা সখা মোর মাই के সহজ রে नहीं छाड़े नहीं छाड़ मुई भी नहीं छाड़ा आम्बर हाथ चाबी काटी राम के नहीं छाड़ा केनता खिचे आगोत्रे तो आजु के मोर फारी दे हेलु गो इ तो पर जुगे मोर माई मोर चंद्रसेना मामू गुटे स्टोरी टे हमें धयला बेल के तुमर प्रश्न कहि गई तीन पाई दी हां ओथा नहीं कोई तुम साडू गुटे दउचन खुशी आर गुटे सेटा कहला के साडू गुटे दउचन खुशी काना इटा होय गोमा मैं का करबे ए जे ढुसी आला न रे मां ई ढुसु माल ढुसु आगोत्रे तो आजु के मोर भारी जा हेलु गो तो पर जुगे मोर माई मोर चंद्रसेना मामू जानी दिबे बोली बोलु सुनाई नहीं मोर चंद्रसेना मामू जानी दिबे बोली बोलु सुनाई नहीं पद्म पुष्पर के नेला वृषभानु आगु वृषभानु राजा नेला को तुमके बाटे किए थिला मते सिना ऑपरेशन बाटे छकी थिला ऑपरेशन होय होय हेले पद्म पुष्पर मोर माई के घर के वृषभानु नेला के बाटे के छकी थिला के छकी थिला तुमके वृषभानु राजा नेला को बाटे किए थिला बाटे किए थिला गोरधन आगो जे की दिला ता नाम मते आगो सवारे मोर माई देव बुझाई तो आज कर भाई जा खेलु गो तो पर जुगे मोर माई
तो राधा के जेते बेले पद्म पुष्परु पुष्प भानु नेला बाटे के छिकिथिला আর যে छिकिथिला आगो हाथे काना धरिथिला गो कह गनो बचायला माई कह गनो बचायला से हाथे काना धरिथिला सखा मते उग्रसन जते बेले बाटे छिकिथिला से कुदाल धरिथिला कोन सता के जुगे हेले पद्म पुष्परु जते बेले मोर माई के पुष्प भानु लउछे बाटे के छिकिथिला से काना हाथे धरिथिला आगो ए कथा कहिबो मोर मने प्रते जीव माई को सवारे कहबो मते बुझाई मोर भारी जागे कथा पर जुगे मोर माई मते बाटे उग्रसन दर्शन करिथिला हेले मोर माई के बाटे के दर्शन करिथिला आगा बाबू हां ई कथा नहीं कहि हां ई कथा नहीं कहि पारु ए बुआ कुकरा पे धामना दउ जन कुरेटा 25 और जति भी कहम आज से परछागुड़ा जुनानी ने कहि दो पिला नहीं है पारे ई कथा कहो और सकाल पायला सुर करी था 15 रात के राते अधर कथा नहीं का बोले बाबू मैं तो नहीं जाने कहमी केनता बाधो कहबो केनता भाभी भाभी गिरी अच्छा तो मैं हमर घर के आसवर हमको प्रश्न करबो त हमें कहबो ओहो आमे जनाई थिनु मामू घर को बोली नहीं कहला काका करबो भाली हां आ तो बुझुगा कांटा अच्छा धोसवर कतो के भागी दे सीधा भाग बाबू छु का सुकाला जानछुगा होरे रुमाल नहीं कहला काका करबो भाली जबरदस्त हमर घर के ठुकले काका करबो भाल अष्ट दफा लगाले कारे करबो भाल अष्ट दफार कथा मते हमरा नकली दामना जेल रे कहि जीवो दुई दिन बेल करथि तुमे जानि छ कि नहीं जानि बंदी साले मोर मां बाके वे बंदी साले फिटामी आर जननी रो एते कथा नहीं काकरे डाउट थिबा बाबू घर को होय होय जे कथा जदी कहमा बोले बाबू माने पलाबे के पत्रा बजतरो ए पिला जे जवाब करो ई कथा बाता करे तुम्हार घर का फेरी जीवा बोल हां हां जवाब कर दू ई कथा कहले तमर घर के सुनिश्चित दिमु जे गोला का ए मां बगैर जुगा हमें मोइरा मा छातिया होथे गा रे सफा नहीं नको बाबू हां सफा किछि गुंस नहीं इति नहीं हला है ना जा फटा छाते ना बोसा फेरी गिरा सब बैठा है ना पड़ी जागा बारी यार किछि नहीं पिता कह दियो ननी रो मरथना माली गो मर सुना काली गो ये धन सुनो तब तबर कथा मरथना माली गो सुना काली गो राजा बाबू गो अब सुनो थको तबर कथा अब सुनो थको तबर कथा अरे सुंदरी बोली पद्मा बने दले ठेली सुंदरी बोली पद्मा बने दले ठेली पद्मा पर बाबू जागी रखिली मोए गो मर
धना वाली गो सुना ताली गो राजा बाबू गो सुनो थको तुम कथा सुनो थको तुम कथा আর সভানো পথা বনো আড়েলে তো ধরে সভানো পথা বনো আড়েলে তো ধরে যেও বাটা দেয় মর পিতা চালিলে বইলে বাবু গুরু যে কা বইলে কে ছেকলা পাটা কে ছাকি দিলা এ নারদ মহর্ষি মর বাট ছাকিলে এ বাহু কাই হেলালি হস্তরে কারা ধরিছিলে বলছি তারা ধরিছিলে এরা তো আমার ননি কইছে আগা বাবু তাকর বিনা যন্ত্র ধরিছিলে গো বাবু আর গব গব নলির মর ধনা মালি গো সোনা তালি গো রাজা বাবু গো বিনা যন্ত্র ধরিছিলে তোমার কথা আগো নারদ তো বিনা ধরিছিলে বলি সবে জানি যে চট করলো কে দিলে নেই হয় 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 আর নারদ আর ধরিছিলে তো নেই জানো আর যদি ধরবে বলে গালি গুলোজকে ধরবে আর কেন ধরবে নারদ হে মা জানু ছ তো मर धना वाली गो सुना थाली गो राजा बाबू गो सुनो तो गो तमर कथा मर धना वाली गो राजा बाबू गो सुना थाली गो सुनो तो गो तमर कथा नीलू खेला कर হ্যাঁ 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 দিও এ মা খুলো ন হয় হেলা দে नहीं हमार बोले है ना बसी तो नहीं उठो हेले रे उठो नहीं क्या কমজোরি অছন রে মা आगो बाबू हां हेला হ্যাঁ হ্যাঁ হেলা গো हेला ये मन मर तोरे पाए ये प्राण मर तोरे पाए जानो ये सारा दुनिया राधा का कृष्ण पाए मामू गो ये मन मोर तोरी पाए प्राण मोर तोरी पाए मोर तोरी पाए मोर तोरी पाए जानो सारा दुनिया का कृष्ण पाए जानो सारा दुनिया का कृष्ण पाए राधे 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 बोल राधे 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 बोल कृष्ण 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 मन मोर तोरी पाए तोरी पाए मन मोर तोरी पाए प्राण मोर तोरी पाए राधे 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 बोल कृष्ण 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 बोल राधे 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 बोल कृष्ण 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 बोल ये मत हो